तो सामने गुड मॉर्निंग। तो सकाल सकाल उठिक रास्ता टे आसती बुलाबुली करवा आसिक गलानी 7:30 टाइम आउ बर्तमान नित्यक्रम सारिकी एडे आसी बुलाबुली कर दिनटा कमती कौन जाऊँगी आपण सहित मुझे सब सेयार कर सब देखी है। आज सकाल किसी आम गाँ एमती अच्छी काली वर्षा जोर होता ना कि ठंडा पड़ जाइए देखो पानी सब जमी जाइए छक आटे जा रज गलानी देख दोली लगी आम गए खेलदे भी आम दोली रज दोली हो गला खेल आरंभ होगा रज दोली है मही दोली खेल भल लगे ये दौड़ी दौड़ी काटुची तो सब मैंने छक न जाए खोला टे चलिए पलि आसली खोला टे चलने भल लगे सूर्य किरण टे पड़ो आउ माइंड फ्रेश रहा तो जाऊँ बर्तमान देखिए केते बाट चलुँ देखिए आसवा तो ये सब मैंने रिटर्न कर बहुत बाट आसले ठाकुर पाखर रिटर्न करदे ठाकुर पाखर है आउ एत बाट जानी खरा बहुत जोर हो गला मत जाकि पुणी काली जो ब्लॉग अच्छे एडिटिंग करी पुणी आप सामना को आने पड़ो है ये भाई किसी दिन चलती आपने लगी रुहतु और देखी रुहतु केमती कौन चलती मोर दिन है पहुँची गली खोल 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 तो रोनी 4टा बेलू आस जाए प्लांट रू देखिए इटा आसले बसैब से बसैदेव कौच बसैदेवी गले बसैदेवी किरण हाँ ना इटा आमर सहीटा बस कौटा कहल देखी दूँ से जो चूहरा कतिक देखु सेटा पूरा माने आम इटा न बसले हो पारन इटा बस उच्चा हम से उच्चा हो भल लगे से अधा कांथ होनी से इटा बस 30टा खंडे इटा बस जमा मैंने गोटे वीडियो एडिटिंग लगी जाइए बर्तमान आसिक 9:30 भोक भी है खाईदे जापर देखिए कौन कर खाईदे कौन टे छतुआ खाईदे नना कौन कहला कौन कौन करू भेंडी कौन किनी भेंडी काली हाँ ठीक अच्छे रखीदे के जनी आ कौन रखिलु काकड़ के काकड़ किलो अध किलो कंचा लंका के ओहो अच्छा अच्छा आ कौन कलरा कलरा के 30 अध किले बहुत रेट नौ एति रखी हाँ ठीक है ये केते जन्नी हूँ 30 ये 30 60 ये 30 90 कलरा हैं कल कंचा लंका के 10 90 10 100 टकर जान कि जिन सब तो रेट पाचिए जिन 100 टका कर तो सकाल ब्रेकफास्ट करदे करने यार भितर मोर ब्रेकफास्ट अच्छी कौन अच्छी मुझे देखा है बास हेल्दी ब्रेकफास्ट पूरा सतुआ ना कौन सतुआ किए खाओ टे कमेंट रे कहीदेवे है पानी गोल खाली खाईदेव बढ़िया मैंने 2टा एत पूरा भोक ना ए देख छतुआ आसीगला ए कौन कर पानी टे मिसे पानी मिसई दबा बस पानी गोल पूरा घाटिकी खाइबा देख पूरा कुंडा पानी भलिया होगा पीदबा गोरु कुंडा पानी पियंती से कुंडा गोल दिखती ये से भाई कौन आपको काठुआ कहीं कर पानी तो करदे पीदब सैला कम अभी असुविधा अच्छी कि काठुआ कहीं खाइब टे खाऊ लेट हो पेटू तो गले सैला कौन रेडी होला तू खाई दोनों मैंने खिया सरला टिके रेस्ट नहीं जा देखिए कौन करवा है रेस्ट करना पानी आसला पानी टिके चल दबा मोटरटा पूरे दबा टैप रे पानी आसीगला है मोटर आम घर लगी से घरे शुआ बसा हो घरे मोटर फटर मान जिन सब ये घरे है खोलदबा
ତାରକୁ ଗେଞ୍ଜିଆ ଚାଲିଲା ଏଠି ବସିଥିବା ପାଣି ପୁରିଲେ ପୁଣି ବନ୍ଦ କରିବା ହେଲା ରେଡ଼ି ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଚଲେଇକି ବସିବା ଏଇଠି ଫଟୋ ପଡ଼ିଛି ଏଠି ଶୋଇବା ଆରାମରେ এইটা হচ্ছে মো ব্যানরটা তো দেখেইথিবে আপনার কেতবে মোর ফুডিং চ্যানেল এইটা হচ্ছে ব্যানরটা পছর হল এইটি মু বসিকি বহুত খাইছি তো সামনে ଏବେ ଛତୁଆ ଖାଇକି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇକି ଗାଧେଇ ପଇଲି ସାବୁନ ଗୁଡ଼ା ଆଖିରେ ପଶିଗଲା ଯେ ଆଖି ପୁରା ଦେଖୁନ ନାଲି ପଡ଼ିଗଲା ଏଇ କୋଟଟା ହେଲା ପୋଡ଼ିଲା ମାନେ ଆଖି ଗାଧେଇ ପଇଲି ବହୁତ ତାର କ'ଣ ରୋଷେଇବାସ କରୁଛି ଦେଖଉଛି ଏବେ ଆପଣ କ'ଣ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି କଲରା ଏଥିରେ କ'ଣ କରିବି କାଙ୍କଡ଼ ଭାଜି ଆଉ କ'ଣ ହବ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଚ୍ଛା କାଙ୍କଡ଼ ଫ୍ରାଏ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କାଇଁ ଇଏ ଦେଖୁନ ମେନ୍ ଜିନିଷଟା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ହେଲା ଯେଉଁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ନଥିଲା ତାକୁ ଆଉ ଏତେ ତ ଖାଇପାରିବା ନ ଧକିଲେ ତାକୁ ରଖିଦେଇଥିଲୁ କିଛି ଆଜି ତାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବା ଭାଜା ହେଇକି ରଖା ହେଇଛି ପୁରା ଦେ କର ତ ଗାଧେଇଲା ଭିତରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରିଦେଇଛି ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ହେଲା ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ପ୍ରବଳ ଘାସ ହେଇଥିଲା ଏଇ ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ ଏ ଫୁଲ ଗଛ ମୂଳରୁ ସବୁ ଉପାରି ଦେଇଛି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଘାସ ଗୁଡ଼ାକୁ କମ୍ ମିନିମମ୍ ବସ୍ତେ ଖଣ୍ଡେ ଘାସ ବାହାରିଲା ଏଠୁ ଏ ଫୁଲ ଗଛ ମୂଳରେ ସବୁ ଘାସ ହେଇଥିଲା ଏବେ ପୁରା କ୍ଲିନ୍ ହେଇଗଲା ଘର ହେଲା ରେଡ଼ି ମାନେ ବର୍ଷା ହେଇକି ବି କାଲି ଏତେ ଜୋରେ ଗରମ ହେଉଛି କୁହନା ଝାଳ ଜୋହାରରେ ବହୁଛି କାଲି ବର୍ଷା ହେଲା ରାତିରେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଲା ପୁଣି ଆଜି ଯୋଗକୁ ସେୟା ପୁରା ଗରମ ହେଲା କେତେ ଜୋରରେ ଖରା ପୁରା ଚକଚକ ଖରା ପୁରା ଆଏ ଖାଦ୍ୟ ବି ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ପେଶିଆଲ କାଙ୍କଡ଼ ଭଜା ଆଉ ଇଏ ରହିଲା ସ୍ପେଶିଆଲ କଲରା ଭଜା ପୁରା ବଢ଼ିଆକି ଭଜା ହେଇଛି ଆଉ ରହିଲା ମେନ୍ ଜିନିଷଟା ଏଇଟା ବୋଧେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାସ୍ ଇଏ ହେଉଛି ସ୍ପେଶିଆଲ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଝୋଳଟା ହେଲା ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଦେଖେଇଦେବି ଇଏ ରହିଲା ଗରମ ଭାତ ବାସ୍ ଏଇ ଗରମ ଭାତ ହେଲା ତ ଏବେ ସେମାନେ ପୁରା ଖାଇବା ବଢ଼ା ହେଇଗଲା ଏବେ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହେଲା ଦେଖେଇଛି ତ ଆଉ କ'ଣ ଦେଖେଇବା ଖାଇବା ଖାଲି ହେଲା ତ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟା ଦେଖେଇ ନଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲା ସେଦିନ ତ ଦେଖେଇଥିଲି କିଛିଟା ବଳି ପଡ଼ିଥିଲା ତାକୁ ତରକାରୀ ହେଇଗଲା ଆଉ ଏ ରହିଲା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ହେଲା ଆଉ ଇଏ ରହିଲା ତ ଦେଖେଇଛି ତ ଲେମ୍ବୁ ଖାଲି ଆଡ଼ ହେଇଛି ଲଙ୍କା ଆଡ଼ ହେଇଛି ହେଲା ତା ସାଙ୍ଗରେ ଲେମ୍ବୁଟାକୁ କ'ଣ କରିବା ଚୁପୁଡ଼ି ଦେବା ଏଥିରେ ବାସ୍ ମଞ୍ଜିରା ଟିକେ ଟିକେ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ଚଳିବ ବୁଝିଲା ମଞ୍ଜିରାକୁ ଟିକେ କାଢ଼ିଦେବା ତାପରେ ଧରିବା ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ଖାଇବା ହେଲା ଗୋଳେଇଦେବା ଟିକେ ଲେମ୍ବୁଟା ଇଏ ହେଇଛି ନା ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ଏଥିରୁ ଆଳୁ ପିସ୍ଟେ ଆଣିବା ଏଇଠିକିନି ଗୋଳେଇବା ହେଲା ବାସ୍ ଟିକେ ଝୋଳ ମାରିଦେବା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଝୋଳ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଝୋଳଟା ଆପଣ ଯେଉଁ ଝୋଳ ଖାଆନ୍ତୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କଙ୍କଡ଼ା ଏ ଝୋଳଟା ପୁରା ବାସିବ ବହୁତ ବାଟ ହେଲା ଲଙ୍କାଟା କାଙ୍କଡ଼ ଭଜା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ହେଲା ଖାଇଦେବା ତ ଏବେ ସେମାନେ ଖାଇବା ହେଇଗଲା ଯାଉ ଟିକେ ରାସ୍ତା ଟିକେ ଚାଲିକି ପଳେଇ ଆସିବା ତାପରେ ରେଷ୍ଟ ନେବା ଟିକେ ଶୋଇବା ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ କରିବା ଆଉ ହେଲା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ଜୋରେ ଝାଳ ବହୁଛି ମାନେ ଏଇ ଗଛ ଆମ୍ବ ଗଛ ତଳେ ବଇଛି ଘରେ ତ ଗରମ ହେଉଛି ଏତେ ଜୋରେ ଝାଳ ବହୁଛି କୁହନା ଏତେ ଗରମ କାଲି ଏତେ ବର୍ଷା ହେଇକି ବି ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଏଇଭଳିଆ ଆଉ ବସିଆ ଟିକେ ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ଝାଳ ତ ବହୁଛି ପ୍ରବଳ ଛକ ଆଡ଼େ ଆଇଥିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟେ ବାହାଘର ଯାଉଛି ଟିକେ ଏଠି ଦେଖିଦେଇକି ଯିବା ଆଉ ଶୋଇବା ଯିବା ତାପରେ ତ ସେମାନେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି ଆସିକି ଖରା ତ ପ୍ରବଳ ହେଇଥିଲା ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି ଲେଜ୍ କୁରକୁରି ଗୋଟେ କିଣିକି ଆଣିଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଉଛି ହେଲା ତ ସାମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି କେତେ ଜୋରେ ମେଘ ପବନ ଆସିଲାଣି ବାବାରେ ଚଡ଼ଚଡ଼ି ମାନେ ଭୟଙ୍କର ଚଡ଼ଚଡ଼ି ମାରୁଛି ପୁରା ଠାଇ 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 ଖାଲି ମାରୁଛି ମୁଁ ଏଇ ଛକ ଆଡ଼େ ଆସିଛି ଟିକେ ଏଇଟା ଦେଖୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିକି ସାଙ୍ଗ ଘରେ ବଇଛି ଏଇଠି ଆଉ ବର୍ଷା ତ ଛାଡ଼ୁନି ବର୍ଷା ତ ହେଉଛି କ'ଣ ଯିବା ପୁଣି ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ ବି କରିବାର ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ବାହାରେ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସାଙ୍ଗ ଘରେ ଆସିକି ମୁଁ ବଇଛି ଦେଖୁନ ଚଡ଼ଚଡ଼ି ମାରୁଛି ବର୍ଷା ହେଉଛି ଆଉ ଦେଖିବା କେତେବେଳେ ଯିବା ପୁଣି ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବା ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବା ସବୁ ଆଜି ଦିନରେ ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ କଲି
देखिए वर्षा छाड़ू जा कौन हाँ देखना चलचड़ी मार्च मैंने वर्षा टिके पकाला पलि आसली सांग घर आउ बसली आसिक बर्तमान लाइन भी नाला लाइन आसला आम तो इनभर्टर किसी असुविधा ना आउ वर्षा बर्तमान छाड़गला ये 15 मिनट हम छाड़ी जो हारे वर्षा जिते जोर घड़घड़ी चढ़चड़ी मारूला मुझे 3 दिन मोबाइल छाड़बनी बोलते रात में 3 दिन टिके मुंडे पानी रहीगला पलि आसली है घर को पलि आसली आ बर्तमान बहुत तार शोई पड़ी कहीं उठा डिस्टर्ब करिया मोर राति मोर निज खाद्य निजे करदेवी खाईदेवी सी तार कौन खाई शोई पड़ी मैंने काकेरा फाकेरा था खाईदे शोई पड़ी मोर ए रोसे कर कौन आप देखो देखो वर्षा ही ना छाड़ी केते जोर रे वर्षा होता देखिल चढ़चड़ी घड़घड़ी खाली ठोठा कि मार टे चढ़चड़ी मारुची मु देखु रुटीटा बेली सारे अलरेडी है बेली की भिडियो मुझे करुँच पुणी रुटीटा करी अंडा आनी मार्केट रू ताकू भी करवा है फास्ट रुटीटा करदे बेला देखु आठी मु पिज कंचा लगा काटिकी रखीदे फ्रिज रू अंडा आनिया बाड़िया आमलेट करिया रुटी करदे खाइया शोया है बस सेकीदबा कौड़े गला चूल्हाटा बस तो सामने देखो रुटी कंप्लीट हो गला है रुटी कंप्लीट हो गला अंडा आसीगला ए मसला मसली सब रेडी करदेली तावा बसईदेली अंडा बाड़िया आमलेट करवा है रेडी करदे हमें टे सोरिष तेल पकईदबा बस था बस रेडी हाँ अंडा टाक घाटिकी पकेबा सोरिष तेल गरम हो जाए तेल पूरा गरम हो गला पियाज पकईदबा पूरा तातिकी थी तेल बस चलने के लिए कौन करवा बर्तमान अंडा टाक घाटिया है गोड़े देले पूरा पूरा मिसी जो पूरा ताती जाए तो लगी जाती देखो मैंने पियाज पूरा भाजी हो गला अंडा टाक पकया ओहो हो पूरा ताती जाइए हैंडलटा आमलेट अंडा आमलेट टे चारि कर खेलदे बस उल्टेबा रेडी 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 ए देख लेउटेदेली हो आसला पूरा टे थापुड़े दबा ओ गई पड़ो देखो अंडा आमलेटा के कमेंट रे कहे बहुत कष्ट बनाऊँ ए सामान देखो पूरा अंडा आमलेट रेडी हो गला ओके भल होना नहीं कमेंट रे कहे खाईदबा भोक भी है आसिक गला 9:35 टाइम राति पुणी वर्षा स्टार्ट हो गला बाहर ए देखो सामान थाली रे बढ़ा गला रुटी अंडा आमलेट आज निजे बनई बहुत दिन पर निजे बनई खाइबा टे मजा अलग है देखो सामान गरम तो प्रबल पूरा झाड़ हो गली गोटा खाईदबा देखिए निजे बनई के कौन लगे अंडा आमलेट टेस्ट करिया खंडे केमती कौन लगे अंडा आमलेट किंतु आज प्रथम बनई दाल बो बनाई तार
दुसुची तो भल देखिया कौन लगुच देखिया टेस्ट टेस्ट अच्छे ए क्लास निजे बन खाए तो शांति पूरा ବର୍ଷା ବୋଧେ ରାତି ହେବ ପୁଣି ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ବର୍ଷା ସୁଇପ୍ ଯାହା ବି ହଉ ପୁଣି ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବାର ବି ଆମକୁ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ରଖୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବା ଆଜି ତ ଛାଡ଼ି ହେବନି କାଲିକି ଛାଡ଼ିବା ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ଭିଡ଼ିଓଟା ହେଲା।